बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब के साथ मैं हूं शाहिद जावेद। नाज़रीन, आज बात करेंगे हल्का एन 172 रहीम यार खान और इसके दो सूबाई हल्के PP 262 और 263 पर। आज इस हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर जो है मियां इम्तियाज़ अहमद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, चौधरी ज़फ़र इकबाल वड़ैच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जावेद इकबाल वड़ैच साहब जो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, इंतखाबी निशान जूता लेके मैदान में आए हैं। तो इसी तरह जो PP 262 है वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राजा सोलंकी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से चौधरी उमर जाफ़र और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चौधरी आसम मजीद मैदान में हैं। और 263 पर जो है महमूदुल हसन चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, चौधरी नईम शफीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी जावेद हसन दाद हैं। आज हमारे साथ तजियाकार नामवर सहाफ़ी जनाब अब्दुल कुद्दूस सुर्खपोश साहब मौजूद हैं। जी बताइएगा कि N 172 पर आप किस कामयाब होता हुआ देख रहे हैं? शाहिद साहब, जिस तरह से इलेक्शन की सूरत हाल बनी हुई है, हम कुछ कह नहीं सकते कि किसकी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा हैं। मुकाबला बज़ाहिर तो खासा टफ लग रहा है, लेकिन जिस तरह से PTI की हवा चल रही है, आप ये भी कह सकते हैं कि जावेद वड़ैच को बरतरी हासिल है। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन मैनेज किया जा रहा है और मैनेज करने की कोशिश की गई है, उससे आप ये भी कह सकते हैं कि मियां इम्तियाज़ की पोजीशन बेहतर है। ज़फ़र वड़ैच भी अच्छा मुकाबला कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ज़राए का अब ये कहना है कि चूंकि दो जट उम्मीदवार खड़े हैं इस नशिस्त पर, इसका फ़ायदा मियां इम्तियाज़ को होगा और कुछ बरादरी इज़्म की लहर चलाए जाने की भी इत्तलात हैं। तो मियां इम्तियाज़ इस हवाले से ज़राए का ये भी कहना है कि खासे पुरउम्मीद हैं। लेकिन जो सूरत हाल है हल्के की, हमने कुछ लोगों से राब्ता किया इस हवाले से, तो लोग ये कह रहे हैं कि आप आखिर वक्त तक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो वोटर है ना इस दफ़ा वो खुलकर अपना इजहार ख्याल नहीं कर रहा कि वो किसको वोट देगा। कुछ तो खौफ व हरास की वजह से भी और कुछ जो बरादरी इज़्म चल रही है उसकी वजह से भी कि जो वोटर है इस तरह भी सोच रहे हैं कि आप अपनी ही बरादरी को वोट देंगे, भले आपका जो उम्मीदवार है वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखता हो। तो ये बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल बनी हुई है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जट वोटर हैं वो कंफ्यूज हैं, वो फैसला नहीं कर पा रहे कि वोट किसको दिया जाए। हाँ, ऐसा ही है। कुछ हमारे ज़राए ने बताया कि परसों और कल 2 दिन जो जट बरादरी का पूरा इलाके से जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, उनका एक जरगा बनकर ज़फ़र वड़ैच की रिहाइशगाह पर काफ़ी देर बैठा रहा। यूँ कह लें कि धरना दिया जट बरादरी ने कि आपने ये क्या कर दिया, आपकी वजह से हमारा जो बरादरी का वोट है वो तकसीम हो रहा है। लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन ज़राए इसरार कर रहे हैं कि इस तरह का वाक़या पेश आया है। बरादरी के लोग ज़फ़र वड़ैच के पास आ रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेहरबानी करें, आप दस्तबरदार हो जाएं इस इलेक्शन से। लेकिन उनके लिए मुमकिन नहीं है। बड़े पुराने जहांदीदा सियासतदान हैं, अगर उन्होंने स्टैंड ले लिया है, वो खड़े हो गए हैं, मैदान में आ गए हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो बैठ जाएंगे। तो इस तरह सूरत हाल तो यही बनी हुई है कि जट बरादरी का वोट तकसीम हो सकता है और उसका फ़ायदा मियां इम्तियाज़ को होगा। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जो पॉपुलर वोट है उसकी रेशो अगर बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये जट बरादरी का 10-20 हज़ार वोट तकसीम होने से कोई फ़ायदा होगा मियां इम्तियाज़ साहब को, या फ़र्क इतना ज़्यादा है कि ये 10-20 हज़ार कुछ मैटर नहीं करेगा? देखिए अब्दुल कुद्दूस साहब, अब ये भी हो सकता है कि दोनों में से एक उम्मीदवार जो है वो दस्तबरदार हो जाए, जो जट उम्मीदवार है। तो इस तरह जो है एक सीट तो निकाल सकेंगे ना, अगर ये ऐसा हो गया तो। अदरवाइज मियां इम्तियाज़ का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। तो इसी तरह जो है 262 पर एक अराई उम्मीदवार है, एक गुज्जर है और दूसरा सोलंकी। तो यहाँ से आप किसको देख रहे हैं कामयाब होता हुआ? जो बज़ाहिर पॉपुलर वोट है वो तो PTI के साथ है और आसिफ मजीद को इस हवाले से बरतरी हासिल है। आप बरादरी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बरादरी की भी तरफ मैं आता हूँ। जो पॉपुलर वोट है वो तो आसिफ मजीद के साथ है। अगर उस दिन इलेक्शन
فیئر ہوئے اور منصفانہ ہوئے. جس طرح ہم نے پہلے جاوید وڑائچ کی بات کی کہ انہیں بھی برتری حاصل ہوگی اگر الیکشن منصفانہ ہوتے ہیں, تو اسی طرح کی برتری آصف مجید کو بھی حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ پھر مقابلہ نہیں ہوگا. لیکن جس طریقے سے جو انتظامی مشینری ہے اور جو باقی معاملات ہیں آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں, جس کی ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے نون لیگ نے اس الیکشن کو مینج کیا ہے, کیونکہ میاں امتیاز کے بھائی ہیں میاں اعجاز احمد, وہ کھڑے ہو گئے تھے الیکشن میں اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میں مقابلہ کروں گا اور صوبائی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہوں گا. ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے تھے اور یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ وہ ظفر وڑائچ کا ونگ ہوں گے. اور آخر وقت میں پھر انہوں نے فیصلہ کیا اور بھائیوں کی صلح ہو گئی. چودھری جعفر اقبال صاحب اس پر بڑے خوش بھی تھے اور ممنون بھی تھے ان شخصیات کے جنہوں نے یہ صلح کروائی ہے. تو اس کے بعد سے جو عمر جعفر ہیں وہ مقابلے میں دوبارہ ان ہو گئے ہیں. اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ یہاں پر بھی ٹف ہو سکتا ہے. اسی طرح عامر شہباز صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی سے نون لیگ میں واپس لایا گیا, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں, عامر شہباز ایم این اے کے امیدوار تھے پچھلی دفعہ, لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا کہ میں ایم این اے پہ الیکشن نہیں لڑوں گا. مجھے صوبائی نشست اگر پاکستان مسلم لیگ نون آفر کرے یا مجھے کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے کسی اور حلقے کی سیٹ مل جائے تو میں پارٹی پی ٹی آئی کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی, صرف پاکستان مسلم لیگ نہیں. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے 261 سے پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی مانگا تھا, لیکن انہیں پھر وہاں سے بھی ٹکٹ نہیں مل سکا اور یہاں سے بھی انہیں انکار کر دیا گیا. تو اس لیے وہ تو اتنا میٹر نہیں کر رہے کیونکہ ان کا رحیم یار خان شہر میں یا اس حلقے میں کوئی اتنا ووٹ بینک ہے نہیں. وہ کچے کے علاقے میں ان کا تعلق ہے زیادہ. وہاں سے پچھلے الیکشن میں اسی حلقے سے جو ہے 38,000 کے قریب ووٹ لے گئے تھے. وہ 38,000 ووٹ لے گئے, لیکن اب وہ الیکشن لڑنے کی ان میں جرت ہی نہیں کر سکے. ورنہ وہ کہتے کہ میں اس دفعہ 38 کی بجائے زیادہ بڑا آ کے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں کیا. لیکن وہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مانگ رہے تھے, لیکن شہر میں بھی چونکہ ان کا اتنا اثر و رسوخ ہے. اچھا یہ بتائیں, چلے پچھلے 18 کے الیکشن میں 38,000 یا 37,000 ووٹ عامر شہباز نے لیا تھا. اس بار آپ کیا دیکھ رہے ہیں, چودھری ظفر اقبال وڑائچ صاحب کتنا ووٹ لے جائیں گے؟ اس وقت پی ٹی آئی کی اتنی عوامی لہر نہیں تھی ناظرین کے جتنی اس بار ہے, اس لیے 38,000 کو اچیو کرنا یا اس سے آگے جانا خاصا مشکل ہوگا جاوید وڑائچ کے لیے. لیکن چونکہ وہ مقامی ہیں ظفر وڑائچ کے لیے, کیونکہ وہ مقامی ہیں, یہاں سے کئی بار الیکشن جیت بھی چکے ہیں, اب علاقے کے عوام کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے اور ان کا پیپلز پارٹی کے ورکر سے بھی عامر شہباز کے مقابلے میں زیادہ قریبی اور ذاتی تعلق ہے. پیپل پارٹی والے بھی ان کے لیے زیادہ پرجوش ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس 38,000 سے اوپر بھی جا سکتے ہیں. لیکن چونکہ 50,000 لے جائیں گے, 50,000 بھی لے سکتے ہیں. آپ نے تو ان کو ہرا دیا. لیکن دیکھیں ظفر اقبال وڑائچ صاحب 50,000 ووٹ لے کے جیت تو نہیں سکتے نا. کیوں نہیں جیت سکتے؟ اگر پی ٹی آئی کو انہوں نے بالکل ہی سائیڈ لائن کر دیا. آپ یہ ایک دیکھیں, ہر اینگل کو آپ دیکھیں کہ اگر آخری دنوں میں جس طرح کی صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے ہی نہ دیں, تو اس کا جو ووٹر ہے پی ٹی آئی کا, وہ ریئیکشن میں پھر پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ دے سکتا ہے. جس طرح بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں ناظرین کہ میں پہلا کام یہ کروں گا اگر میں وزیر اعظم بن گیا کہ تمام سیاسی قیدی رہا کر دوں گا, تمام سیاسی مقدمات ختم کر دوں گا. یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی شاید پی ٹی آئی الیکشن لڑ ہی نہ سکے اور اس طرح کی صورتحال پیدا کر دی جائے. تو اگر وہ یہ ہو گیا تو پھر جاوید ظفر وڑائچ بھی مقابلے میں آ سکتے ہیں, لیکن ان کا چانس نہیں. جس طرح آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ہار جائیں گے کیونکہ پیپلز پارٹی کا یہ حلقہ ہی نہیں ہے. یہ تو ظفر وڑائچ کی ہمت ہے کہ وہ پھر بھی مقابلہ کر رہے ہیں. اصل مقابلہ وہ میاں امتیاز اور جاوید وڑائچ کے درمیان ہی ہوگا ناظرین, اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آخری دنوں میں جو واقعات پیش آئیں گے وہی فیصلہ کریں گے کہ کون جیت رہا ہے. اچھا جاوید اقبال وڑائچ جو ہے وہ وننگ پوزیشن میں آ سکتے ہیں ان حالات میں؟ ہاں, کیوں نہیں آ سکتے, پاپولر ووٹ ہے ان کے ساتھ. تو یہ 262 پہ آپ کس کو جیتتا ہوا نظر دیکھ رہے ہیں؟ 262 پہ بھی چودھری نعیم شفیق کی پوزیشن خاصی. 262 رحیم یار خان شہر میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اچھا مقابلہ ہے, کوئی بھی جیت سکتا ہے. نہیں, اس میں عمر جعفری یا پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ لے کے آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا اتنا چانس تو نہیں بن رہا جس طرح کہتے ہیں, لیکن ہمیں کچھ پیش گوئی تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تیسرے نمبر پر رہیں گے. اس حلقے میں جو ہے وہ تقریباً 14-15 ہزار ووٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریاتی موجود ہے 262 میں. تو یہاں سے مقابلہ ہو سکتا ہے کیا؟ مقابلے کے لیے کم از کم دیکھیں جی 50-60 ہزار ووٹ لینا پڑے گا جو جیتے گا. تو اس کے لیے پھر یہی دو امیدوار زیادہ ہیں کہ جو اتنا ووٹ لے سکتے ہیں, عمر جعفر ہیں اور آصف مجید ہے.
अच्छा, 263 पर चौधरी महमूद चीमा साहब हैं, चौधरी नईम शफीक और जावेद हसन दाद गुज्जर, वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? ये जो बरादरी इज़्म की वबा चल पड़ी है, उसके हवाले से आप कह सकते हैं कि शायद इस दफ़ा मुकाबला कुछ टफ हो जाए, क्योंकि जो ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से जो अराई हैं वो सूबाई नशिस्तों पर दे रहे हैं चौधरी नईम शफीक को वोट और चौधरी आसिफ मजीद को, और कौमी असम्बली की नशिस्त पर दे रहे हैं मियां इम्तियाज़ को वोट। लेकिन ये तासुर है, एक सेक्शन है अराइयों का, तमाम अराइयों में ये वबा जी। नहीं है। ज़्यादातर जो भले अराई हैं, भले जट, इसी तरह जट्टों के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो कौमी असम्बली की नशिस्त पर जावेद वड़ैच को वोट देंगे और सूबाई असम्बली की नशिस्त पर जो नून लीग के उम्मीदवार हैं महमूद हसन चीमा, उनको वोट देंगे। लेकिन ये सोच रखने वाले अकलियत में हैं, अराइयों में भी अकलियत में हैं और जट्टों में भी अकलियत में है, जो ज़ाहिर तासुर यही है। इसलिए ज़्यादातर जो इनमें इख्तलाफात थे, आपको याद होगा कि रहीम यार खान चैम्बर के इलेक्शन के मौके पर चौधरी शफीक के दरमियान और जावेद वड़ैच के दरमियान इख्तलाफ हो गया था। ये अलग अलग कैंपों में चले गए थे, एक तरफ आसिफ मजीद और जावेद वड़ैच थे और दूसरी तरफ चौधरी शफीक थे, चनाब ग्रुप वाले। लेकिन वो भी अब ये कहा जा रहा है कि दोनों इकट्ठे मिलकर कैंपेन कर रहे हैं और चौधरी नईम शफीक और जावेद वड़ैच में जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए ये जो अराई जट वाली गेम है, इसमें उतनी जान नहीं है जितनी बज़ाहिर नज़र आ रही है। देखिए, टिकटॉक की तकसीम के हवाले से जो है वो इख्तलाफात रहीम यार खान 262 पे भी थे। जो MNA की कैंडिडेट है, उनका ख्याल ये था, बल्कि ज़िली क़यादत ये चाहती थी कि आमिर शहबाज को टिकट दिया जाए, लेकिन जाफराबाद वाले तगड़े हो गए, उन्होंने टिकट ले लिया। अब जो है वो अराई बरादरी जो है वो थोड़ा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हो सकता है कि अराई जो है वो आसिफ मजीद को वोट दें। अगर ऐसा होगा, अगर अराइयों में जितना ज्यादा, ये तो ये बराबर चलता है दोनों तरफ ना, फिर जो जो जट हैं, महमूद चीमे के हामी अगर जो जट हैं, महमूद चीमे की वजह से भी तो आखिर मियां इम्तियाज को वोट मिलता है ना। और जो दीगर बरादरियां हैं, जो सराइकी हैं, जो और बरादरियां हैं, राजपूत हैं, उनका चौधरी जाफर इकबाल के घराने के साथ बहुत करीबी ताल्लुक है, अराइयों का भी बहुत करीबी ताल्लुक है, जट्टों का भी। जो है तो फिर वहां से नेगेटिव जो विंग है वो टूटने का खतरा होता है। हाँ, वो इसलिए बहुत मसाइल बनते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो बरादरीज़्म की वबा है ये 5-10% से ज्यादा असर डाल सके। असल में फिर मुकाबला वही सियासी जमातों की बुनियाद पर ही होगा। अगर इलेक्शन फेयर हो गए तो पीटीआई का पल्ला भारी होगा, लेकिन जिस तरह से मैनेज किया जा रहा है इलेक्शन को, अगर यही सूरत हाल रही तो नून लीग का इन हलकों में पोजीशन खासी बेहतर लग रही है। जी, अब्दुल कुद्दूस साहब का आपने तबसरा सुना। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अब्दुल कुद्दूस साहब बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।